السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام دی ذات واسطے، درود اور سلام حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس تے، جو رہبر، رہنما، ہادی، مرشد، پیر، پیغمبر بن کے آئے۔ حمد و ثنا، درود و سلام تو بعد عزیز بھائیو، بزرگو، اج دی خطبہ جمعہ دے اندر قرآن پاک تو اسی منافق دیا نشانیاں تلاش کریں گے۔ عام طور تے ایک معروف اور
مشہور حدیث اسی سننے ہیں کہ منافق دیاں 4 نشانیاں نے۔ بات کرے جھوٹ بولدا ہے، امانت چ خیانت کردا ہے، وعدہ خلافی کردا ہے اور گالی گلوچ کردا ہے۔ جبکہ قرآن پاک دے اندر منافقین دیاں 70 دے قریب نشانیاں ہیں۔ اور انشاءاللہ العزیز کوشش کریں گے کہ جتنی آج ہو سکن، اور یہ منافقین دیاں نشانیاں اللہ نے بیان کر کے مسلمانوں نو سمجھایا ہے کہ منافق اے کم کردے نے، تسی اے کم نہیں کرنا۔ یعنی قرآن پڑھن دا سنن دا مطلب تے مقصد کی ہے کہ اسی اپنا کمپیریزن کریے کہ جو قرآن کہہ رہا ہے آیا کہ میں ان دے مطابق ہاں یا میرے اندر اصلاح دی ضرورت ہے۔ اگر اصلاح دی ضرورت ہے تو میں اپنی اصلاح کر لوں، اگر اصلاح نہیں کراں گا پھر میں منافق بن جائیں گا، کیونکہ منافق اپنی اصلاح نہیں سی کرتے تے مسلمان ہی رہندے سن۔ اللہ رب العزت نے پہلی نشانی منافقین دی بیان فرمائی سورہ بقرہ پہلے سپارے دے اندر۔ اللہ فرماندے نے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ منافق دی پہلی نشانی کہ منافق اللہ تے یوم آخرت تے ایمان نہیں رکھدا۔ منافق اللہ نے ان دی پہلی نشانی قرآن چ بیان فرمائی کہ اللہ تے بھی ہوندا ایمان کوئی نہیں ہوندا، بظاہر کہندا ہے لا الہ الا اللہ، لیکن اللہ دی کوئی گل اپنے عملی طور تے کر کے نہیں دکھائے گا۔ اور آخرت دے دن تے بھی ہوندا کوئی نہیں ایمان ہوندا، ویسے کہے گا جی قیامت آنی ہے لیکن ان دی تیاری نہیں کرے گا۔ اللہ نے یہ پہلی نشانی قرآن پاک چ بیان فرمائی۔ 2 طرح دے منافق ہوندے نے، ایک اعتقادی منافق اور دوسرا عملی منافق۔ ساڈے مسلمانوں چوں اعتقادی تے بہت گھٹ نے، لیکن عملی منافق ساڈے اندر بہت سارے موجود نے۔ عمل چ کوتاہیاں، مثلا نماز چ سستی کرنا، یہ منافق دی نشانی، یہ عملی کوتاہی ساڈے اندر موجود ہے۔ اسی طرح دیاں بے شمار عملی کوتاہیاں مسلمان ہونے دے ناطے موجود نے، جن دی وجہ تو اسی عملی منافق بن جانے۔ ویسے ساڈا اعتقادی طور تے یقین ہے قرآن سچا، رسول سچا، اللہ اور اس کے احکامات سچے نے۔ تو اللہ رب العزت نے منافقین دی پہلی نشانی یہ بیان فرمائی کہ منافق کی کہندے نے آمنا باللہ وبالیوم الآخر۔ منافق کہندے نے اسی اللہ تے بھی ایمان لے آئے اور آخرت دے دن تے بھی ایمان لے آئے، وما ہم بمؤمنین۔ اللہ فرماندے نے او ایمان کوئی نہیں لے کے آئے، حقیقت وہ ایمان نہیں لے کے آئے، کیونکہ اللہ نے انہوں دے ظاہر اور باطن دا پتہ۔ دوسری نشانی منافقین دی، منافق اللہ نو بھی دھوکھا دیندا ہے تے مومناں نو بھی دھوکھا دیندا ہے۔ یعنی اسی بعض کماں دے وچ اللہ نو بھی دھوکھا دین دی کوشش کرنے ہیں اور مومناں نو تے اسی بہت سارے دھوکھے دینے ہیں۔ یہ ساڈا عملی پریکٹیکل ہے، یعنی کسی بھی معاملے دے وچ کسی نال وعدہ کر لیے اور بظاہر اسی انہوں سبز باغ دکھانے ہیں لیکن آخر چ دھوکھا نکلنا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے
मुनाफिकां दी दूसरी निशानी बयान फरमाई। अल्लाह फरमाते ने युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यखदाऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशउरून। अल्लाह फरमाते ने कि मुनाफिक अल्लाह नू धोखा देंदे ने। नमाज़ां पढ़नगे लोगों की रिया दिखावे वास्ते, लेकिन दिलों नहीं पढ़नगे। बज़ाहिर बड़े चंगे बननगे, अल्फाज बड़े अच्छे निकालणगे, लेकिन वो अल्लाह नू भी धोखा दे रहे होंदे ने ते मोमन भी उन्हां तो धोखा खा रहे होंदे ने कि यार बड़ा नेक बंदा है, बड़ा हाजी नमाजी मुत्तकी बंदा है, इहदे तो धोखे की उम्मीद नहीं है। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं युखादिऊन अल्लाह, बाज़ मुसलमान मुनाफिक बन के अल्लाह नू धोखा देंदे ने। वल्लज़ीना आमनू, ते ईमान वालियां नू धोखा देंदे ने। और असी देख लीए कि असी अपनी जिंदगी च किनू किनू धोखा दिता है। अच्छा मुनाफिक कोई तो नहीं है जिहड़ियां चार निशानियां बयान कीतियां ने, मुनाफिक धोखा देने वाले भी कहते। और असी आ मुसलमानों नू सीधी गल करते ही नहीं, धोखे तो रखने। जबान कुछ हो रहे, प्रैक्टिकल कुछ हो रहे। अल्लाह फरमाते ने यह मुनाफिका की निशानी। और अगे अल्लाह फरमाते ने कि मुनाफिक ना अल्लाह नू धोखा देंदे ने, ना वो मोमनां नू धोखा देंदे ने, बल्कि किन्हां नू धोखा देंदे ने? अपने आप नू धोखा देंदे ने। अल्लाह फरमाते ने वमा यखदाऊना इल्ला अनफुसहुम वमा यशउरून। मुनाफिक अपने आप नू ही धोखा देंदे ने। वो खुश हो रहे होंदे ने कि असी मोमनां नू भी खुश रखिया ते अल्लाह नू भी खुश रखिया, नमाज़ां पढ़ के नेकी दे कम करके अल्लाह नू भी खुश रखिया ते मोमनां नू भी खुश रखिया। अल्लाह फरमाते ने कि असल च अपने आप नू धोखा दे रहे हैं, क्योंकि अंदरों साफ नहीं है, बातन गंदा है, जहर चंगा है। अल्लाह फरमाते ने ये अपने आप नू धोखा देंदे ने। तो मुनाफिकां दी तीसरी निशानी की है कि मुनाफिक अपने आप नू धोखा देंदे ने। चौथी निशानी कि मुनाफिक दे दिल च हमेशा शक रहिंदा है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हां दे शक दे बारे फरमाया। अल्लाह फरमाते ने फी कुलूबिहिम मरज़ुन, इन्हां मुनाफिकां दे दिलां विच शक दी बीमारी है। कहंदे ने कि खरे जदों कुरान दी आयतां नाज़िल होंदियां सन ना, अक्सर वो शक करते सन, कहते सन कि ये नऊज़ बिल्ला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कोलों ही बुला लेंदे ने, अपने कोलों ही ये मसले कर लेंदे ने। फिर वो जन्नत के बारे शक करते सन कि जन्नत दी इन्नियां नेमतां बणियां ने, ये जन्नत वाकई हक है। फिर वो दोज़ख के बारे शक करते सन। अल्लाह फरमाते ने फी कुलूबिहिम मरज़ुन, उन्हां दे दिलां विच शक दी बीमारी है। पक्का मोमन कौन है? जिहड़ा बगैर शक शुबे तो अमल करे, वो शक च मुबतला ही नहीं होंदा। मुसलमान हो के कोई शक च मुबतला हो जाए अल्लाह के हकामात के बारे, वो कौन है? मुनाफिक है। ये देखिए ये बगैर छोटियां छोटियां चीज़ां ने, लेकिन अल्लाह ने इनू निफाक च बयान किया कि असी भी किते अल्लाह के मामलात च अपनी जिंदगी के शक च तो नहीं मुबतला हो जाते। अल्लाह के बारे कोई शक भी वाकई अल्लाह है कोई? मैं तो वेख्या ही नहीं, जन्नत मैं तो वेखी नहीं, दोज़ख मैं तो वेखी नहीं। जिहड़ियां जिहड़ियां चीज़ां अल्लाह बयान कर रहे वाकई हैगियां ने। अगर मैं शक च मुबतला हो गया तो मेरे अंदर निफाक आ गया। अल्लाह फरमाते ने फी कुलूबिहिम मरज़ुन, मुनाफिकां दे दिलां विच शक दी बीमारी। फज़ादहुमुल्लाह मरज़ा
वलहुम अज़ाबुन अलीमुम बिमा कानू यकज़िबून। अल्लाह फरमांदे ने जेड़ा मेरे बारे शक करदा है, मेरे कुरान दे बारे शक करदा है, मेरे नबी दे बारे शक करदा है, मेरे अहकामात दे बारे शक करदा है, अल्लाह उनदे शक नूं मजीद बढ़ा देंदा है। अल्लाह कहंदे ने जे इवें आ ते इवें ही सी। अल्लाह बंदे दे गुमान दे मुताबिक हुंदा है। हमेशा अल्लाह दे बारे गुमान अच्छा रखना चाहिए है, ते मुनाफिक दा गुमान बुरा बन जाता है। हमेशा अल्लाह दे बारे की है अच्छा गुमान रखो, लेकिन मुनाफिक दे बारे अल्लाह कहते ने क्यों अल्लाह दे बारे बुरा गुमान कर लेंगे। तो अल्लाह बंदे दे गुमान दे मुताबिक। तो चौथी निशानी मुनाफिकीन दी अल्लाह ने की बयान फरमाई कि मुनाफिक हमेशा शक च मुबतला रहता है। मैनू फिर जन्नत मिलेगी कि नहीं, जन्नत है भी कि नहीं, अल्लाह है भी कि नहीं, नबी है भी कि नहीं, जन्नत दोज़ख है भी कि नहीं, शक च मुबतला हो जाता है। अल्लाह फरमाते ने फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा, उनके शक की वजह तो अल्लाह उनके शक वाली बीमारी नू मजीद बढ़ा देंदा है। और ऐसे शक्की लोगों के बारे अल्लाह दर्दनाक अजाब दी नवीद सुनांदा है। वलहुम अज़ाबुन अलीमुम बिमा कानू यकज़िबून। अल्लाह फरमाते ने ऐसे मुनाफिका वास्ते दर्दनाक अजाब है, ऐसे मुनाफिका वास्ते दर्दनाक अजाब। अच्छा, मुनाफिक मुसलमानों विच हुंदे ने, काफरां विच नहीं होंगे। तो पंजवीं निशानी मुनाफिकीन दी कि मुनाफिक फसाद फैलांदा है, जमीन ते फसाद फैलांदा है। अल्लाह फरमांदे ने वइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फिल अर्ज़ि क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून। अल्लाह फरमाते ने जो मुनाफिकां नूं क्या जाता है जमीन ते फसाद ना फैलाओ, कह लगे नहीं नहीं असी ते इसलाह कर रहे हैं। मुनाफिकां नूं क्या जाता है आपदियां हरकतां दी वजह तो अपनी जुबान नाल अपने अमल नाल मुसलमानां च फसाद बरपा ना करो। तो उन्हां दा जवाब की हुंदा है कि नहीं नहीं असी तो इसलाह कर रहे। और मदीने के जोड़े मुनाफिक सन ना, जो नबी सल्लम की मजलिस च बैठते सन, कोई मुसलमान उन्होंने बारे कह दिंदा सी कि है जी इस तरह इन्हां ये गल्लां करते हैं मुसलमानों के बारे। वो कहते हैं कि नहीं जी ये साडी गल का मतलब ये सी कि असी लोगों के विच फसाद ना फैलाइए बल्कि इसलाह करिए, असी लोगों को जोड़ के रखने, आपां लोगों को नाल मिलाना जी। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਦ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਹ ਦਾ ਰੰਗ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। तो मुनाफिक दी पंजवीं निशानी की है कि अपनी गल नूं फसाद वाली गल नूं की कहेगा ये तो मैं इसलाह करना। और अल्लाह उन्हां दे इस इसलाह वाली गल नूं की कहंदा है। अल्लाह फरमांदे ने अला इन्नहुम हुमुल मुफसिदूना वलाकिन ला यशउरून। अल्लाह फरमाते ने याद रखो ये मुनाफिक लोग इसलाह नहीं करते बल्कि अपनी गल्लां नाल मुसलमानां विच फसाद ते इफ्तराक पैदा करते ने, अपनी गल्लां नाल फसाद फैला दे। मेरे भाइयों इस तरह के बहुत सारे लोग सानू साड़ियां मस्जिदां च भी मिल जाणगे ते साडे खानदानां च भी मिल जाणगे, लड़ाई पाउण वाले होणगे, दो पासे लड़ावन वाले होंगे और नाल कह रहे होंगे कि असीं तो इसलाह कर रहे हैं। यानी दो मुंहां वाले दो चेहरे वाले लोग फसाद फैला रहे होंगे। तो मुनाफिक दी पंजवीं निशानी की है कि मुनाफिक लोगों के विच फसाद फैलाएगा, लोगों के विच अमन नहीं कायम होने देगा। तो ऐसे लोग साडे अंदर अमली तौर पर मौजूद ने।
اور چھٹی نشانی منافق دی، اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ۔ اللہ فرماتے ہیں جدو منافقاں نوں کیا جاندا ہے کہ تسی انہاں لوگاں دی طرح ایمان لے آؤ کہ جڑے لوگ پکے تے سچے مومن بن گئے، یعنی صحابہ دی طرح ایمان لاؤ، تو انہاں نوں کہندے کہ ہاں ایسے لوگاں دی طرح ایمان لے کے آئیے کہ جڑے خود بے وقوف نے۔ منافق ایمان والیاں نوں بے وقوف سمجھدا، جڑے پکے مومن ہون گے نا، منافق اندر چ نقص کڈے گا، اندیاں نمازاں چ نقص کڈے گا، اندی داڑھی چ نقص کڈے گا، وہ کہتے ہیں ایسے مسلمان اسی نہیں بنتے۔ عام طور تے لوگوں نوں کیا جاتا نا یار تسی یار اسی ویکھے نے مولوی کہندے نے نا، اچھا یار ساڈے معاشرے دے وچ ٹھیک ہے غلطیاں انسان ہوندے ناتے ہوندیاں نے، لیکن تقوی اور ایمان دے اعتبار نال علماء لوگ ہوندے نا، لیکن وہ کہتے ہیں جی مولوی بخشے گئے تو اسی بھی بخشے جاواں گے۔ اچھا یہ منافق دی گل ہوندی ہے کہ انہوں کیا جاتا ہے کہ یار تو بھی نیک بن جا، وہ کہتا نیک نہیں بننا بلکہ نیکاں لوگاں دے وچ نقص کٹ کے انہوں بے وقوف سمجھنے۔ تو منافق اس دی نشانی چھٹی نشانی کی ہے کہ وہ ایمان والیاں نوں بے وقوف سمجھے گا۔ اللہ فرماندے نے الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون۔ اللہ فرماندے نے کہ اے مسلمانوں یاد رکھو جڑے تہانوں بے وقوف کہندے نے اے آپ بے وقوف نے۔ اللہ کہندے نے اے آپ بے وقوف نے۔ اور منافقہ دی کثرت بہت زیادہ ہے۔ تسی دیکھو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دور چ آسمان تو وحی آندی سی، قرآن دی آیتاں نازل ہوندیاں سی، لوگ معجزے دیکھتے سن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی موجودگی چ مسلماناں چوں تیسرا حصہ لوگ منافق سن، یعنی جنگ بدر جنگ احد چ جڑے لوگ جہاد واسطے نکلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ساتھ چھڈن والے جڑے مسلمان سن انہاں دی تعداد 300 سی، یعنی 1000 بندے چ 300 بندہ نکل گیا، یعنی تیسرا حصہ لوگ منافق سن۔ یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا دور ہے، تے اج دا دور کیسا ہوئے گا؟ ہاں اللہ نے اے ضرور کیا ہے، یعنی خاص نہیں کیتا کہ اے لوگ نام لے کے نہیں کیا، حتیٰ کہ عبداللہ بن ابی دا نام بھی نہیں لیا۔ ان دی حرکتاں دی وجہ تو نشانی بیان کر دیتی کہ جنہیں اے گل کیتی جنہیں اے عمل کیتا ہے وہ منافق۔ اتھوں پتہ لگتا ہے کہ کسے بندے نو نامینیٹ کر کے تسی منافق نہیں کہہ سکتے، اگر کہو گے تو فساد پھیلے گا۔ اللہ فساد تو روکنا چاہتا ہے، تو اللہ رب العزت نے منافقین دے بارے فرمایا کہ منافقین لوگاں نو کہتے ہیں کہ اسی اینا بے وقوفاں دی طرح ایمان نہیں لے آوانگے۔ جڑے کوئی 5 وقت دی نماز پڑھدا ہوئے گا، داڑھی ہوندی ہوئے گی، کوئی دین دے کماں تے چلدا ہوئے گا، اکثر لوگ انہوں نے بے وقوف ہی سمجھتے ہیں کہ اج دے دور چ۔ اور اے منافقہ دی نشانی کہ دین دے احکامات تے چلن والے لوگاں نو بے وقوف سمجھنا یا کٹیا سمجھنا یا کم تر سمجھنا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ جدو اسی کہنے ہم کہ اے لوگو تسی پکے مومنہ دی طرح مومن بن جاؤ، تو منافق کہندے نے کہ اسی انہاں مسلمانہ دی طرح
جڑے کہ بیوقوف نے ایمان والے نہیں بن سکتے. اسی انہاں نو بیوقوف سمجھنے ہیں جڑے دین تے چلتے ہیں. یہ گل ٹھیک ہے, دین تے چلن والے لوگوں نو اکثر اج بھی لوگ مسلمان بیوقوف ہی سمجھتے ہیں. اج دے دور چ کوئی جوان منڈا داڑھی رکھ لوے تے لوگ انہوں بیوقوف سمجھتے ہیں. یار اے تیرے دن نے داڑھی رکھن تے, اے تیری عمر ہے, انہوں ڈسکرج کرن گے. اچھا جے کوئی عورت جوان عورت پردہ شروع کر دے, عورتاں تانا دیندی ہے کیا کو تیری عمر ہے پردہ کرن دے, نہیں ڈسکرج کرن. تو یہ دین دے احکامات تے چلن والے لوگاں نو ڈسکرج کرن والے لوگ یہ منافقہ دی نشانی. اور 7ویں نشانی منافق جڑے نے وہ لوگ جدوں مسلمانہ چاہتے سی کہندے سی کہ اسی مسلمان ہیں, ساڈے تو وڈا مسلمان کوئی نہیں. تے جدوں وہ کافراں نو ملتے سن کہندے سی نہیں نہیں اسی مسلمانوں نو ایویں مطمئن رکھیا ہے, اصل چ تواڈے انہاں دیاں خبراں دینیاں ہوندیاں نے, اسی تے تاں انہاں دے رہنے. اور اللہ نے انہاں دی یہ گل بیان فرمائی. اللہ فرماندے نے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. جدو منافق لوگ ایمان والیاں نو ملدے کہندے کہ اسی ایمان والے ہاں, اسی تہاڈے نال دے ہاں, اسی مسلمان ہاں, اسی لا الہ الا اللہ والے ہاں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ جدو اپنے شیطان سرداراں نو مل دے, کافر سرداراں نو مل دے, قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ کہن لگے کہ نہیں نہیں اسی تہاڈے نال دے ہاں. اسی یعنی مومناں نو مل دے اسی تہاڈے نال دے. یعنی اے ساڈے معاشرے دے او لوگ نے کہ جڑے دنیا دار لوگاں نو بے دیناں نو ملن گے تے اوتھے مومناں دیاں برائیاں بیان کرن گے, تے جے او مومناں نو ملن گے تے اوتھے دنیا دار لوگاں دیاں برائیاں بیان کرن گے. یعنی اے لوگ ساڈے اندر موجود نے. تو اللہ رب العزت نے منافقاں دی یہ بھی نشانی بیان فرمائی کہ مومناں چ مومن تے کافراں وچ کافر. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا مومناں نو جدو ملدے نے قَالُوا آمَنَّا کہن لگے سی ایمان والے ہاں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ جدو اپنے کافر سرداراں نو ملدے نے قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ کہن لگے اسی تہاڈے نال دے ہاں. انما نحن مستہزئون کہندے نے کہ اسی تے مسلماناں نال مذاق کرنے آ, مسلماناں دا مذاق اڑانے. جڑا کہ کوئی مسلمان دا کسی شاعر دا مذاق اڑائے, کسی مسلمان دا مذاق اڑائے, کسی مومن دا مذاق اڑائے, یہ بھی منافق دی نشانی. اور یہ بیماری ساڈے اندر عام ہے. کسی نو کمتر سمجھ کے اسی مذاق اڑانے, کسی دے اسلامی شاعر سانو چنگے نہیں لگدے اسی اوندا اس وال نال مذاق اڑانے. یعنی کسی طرح دا بھی کسی مسلمان دا مذاق اڑانا اللہ کہندے نے کہ اے منافق دی نشانی. 8ویں نشانی منافقین دی. اللہ فرماندے نے اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. اللہ فرماندے نے کہ اسی پھر منافقاں نو مہلت دے دینے ہم کہ جو کچھ کرنا ہے کر دے رہو, اسی تانوں آخرت نو پکڑ لواں گے. یعنی منافق نو دنیا تے مہلت مل جاندی. جڑے بندے نو دنیا تے گناہ کرن دی مہلت مل جائے نا اور ان دا ضمیر مردہ ہو جائے, سمجھ لو کہ وہ بھی مسلمانوں وچوں منافق ہے. اور 9ویں نشانی اللہ رب العزت نے قرآن پاک چ منافقاں دی بیان فرمائی.
ਮੁਨਾਫਿਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮੁਨਾਫਿਕ ਸੀ ਤੇ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਸੀ, ਅਖਨਸ ਬਿਨ ਸ਼ਰੀਕ। ਤੋ ਬੜਾ ਪਰੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਬੜੀਆਂ ਦਿਲ ਨਸ਼ੀਨ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮਜਲਿਸ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਪਰਦਾ ਆਸ਼ਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਮਿਨਨ ਨਾਸੀ ਮਨ ਯੁਅਜਿਬੁക ਕੌਲੁਹੂ ਫਿਲ ਹਯਾਤੀ ਦੁਨਿਆ ਵਯਸ਼ਹਿਦੁল্লাহ ਅਲਾ ਮਾ ਫੀ ਕਲਬਿhi ਵਹੁਵ ਅਲद्दुल ਖਿਸਾਮ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ ਮੁਨਾਫਿਕ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਦਿਲ ਰੁਬਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਦ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕਸਮਾਂ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਯਸ਼ਹਿਦੁল্লাਹ ਅਲਾ ਮਾ ਫੀ ਕਲਬੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਈਮਾਨ ਹੈ। ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਯਾਰ ਜੇ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਕਸਮ ਖਾਣ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਜਿਸ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਸ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਮੁਨਾਫਿਕ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਔਰ ਅਖਨਸ ਬਿਨ ਸ਼ਰੀਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮੁਨਾਫਿਕ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਂ ਬੜਾ ਈਮਾਨ ਵਾਲਾ। ਔਰ ਅੱਲਾ ਕੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਹੁਵ ਅਲद्दुल ਖਿਸਾਮ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਤਹਾਈ ਝਗੜਾਲੂ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਝਗੜਾਲੂ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਉਹ ਦਿਲ 'ਚ ਗੱਲ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਜਨਾਬ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਫੱਡਾ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਫੱਡੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیتا ایک صحابی اور ایک منافق دے بارے کہ تو پہلے پانی لا لیا کر تیرا حق بند. تو اخنس بن شریک انہوں کہنے لگا نہیں نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گل ٹھیک نہیں کی تھی، تو عمر کول جا. اور اخنس بن شریک اس بندے نو مجبور کردا ہے کہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے فیصلے نو توڑ کے اس دے کول جا. اج دی وجہ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس دا سر قلم کر دیتا. تو ایسے لوگ بھی ہوندے نے کہ جڑے لوگ مسلمانوں دے وچ جھگڑا پیدا کردے نے، آپس چ لڑائی پیدا کردے نے. اور اگلی آیت چ اللہ رب العزت نے منافقاں دی ایک بڑی خطرناک بات بیان کیتی. اصل چ بالواسطہ طور تے یہ چیزاں اللہ ساڈیاں بیان کر رہے ہیں. اسی دانستہ یا نادانستہ طور تے انہاں حرکتاں دے وچ ملوث ہاں. اللہ ساڈی اصلاح فرمائے اور ساڈی اصلاح اللہ کرن دی کوشش کر رہا ہے. تو 10ویں نشانی منافقین دی اللہ فرماندے نے وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. اللہ فرماندے نے منافق دی نشانیاں لوگاں وچ بھجا پھردا ہے تاکہ فساد پھلائے. فساد دے وچ کی کرے وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ کہ لوگاں دیاں کھیتیاں باڑیاں تباہ کرے، یعنی لوگاں دے کاروبار تباہ کرے. یعنی ایسیاں حرکتاں کرنیاں، ایسیاں پلاننگاں کرنیاں کہ کسی دا کاروبار تباہ ہو جائے، کسی دی فصل تباہ ہو جائے. اچھا ایسی حرکتاں موجود نے نا ساڈے اندر، اور ایسے کم اسی ساڈے مسلمان معاشرے چ اسی دیکھ رہے ہیں کہ اسی کسی دا نقصان کر کے بڑا خوش ہونے. کوئی مسلمان کسی دوسرے دا نقصان کر کے خوش ہوئے یہ منافق دی نشانی. اللہ فرماندے نے لیفسد فیہا
منافق زمین تے فساد برپا کردا ہے وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ لوگاں دے مال اسباب تباہ کردا ہے وَالنَّسْلَ لوگاں دی نسلہ تباہ کردا ہے نسلہ تو مراد کہ لوگاں دا مال ڈنگر چوری کر لیا یا نقصان پہنچا دیتا زہر پا دیتی یا انساناں نو قتل کر دیتا یعنی یہ منافق دی اللہ بریک بریک نشانیاں ساریاں بیان کر یعنی بالواسطہ طور تے ساڈے معاشرے دی عکاسی ہو رہی تو 10ویں نشانی منافق دی کی ہے کہ منافق لوگاں چ فساد پھیلاندا ہے لوگاں دا نقصان کردا ہے اور نقصان کس طرح دا کھیتی باڑی دا مال و دولت دا جان املاک دا جانوراں دا اس سارے نقصانات کرنے والا بندہ کون ہے منافق ہے اللہ رب العزت کو دعا ہے کہ اللہ رب العزت سانو جڑیاں نفاق دیاں نشانیاں قرآن نے بیان کیتیاں نے سانو انہاں تو دور فرمائے اور ساڈی اصلاح فرمائے تو یہ تقریباً 70 دے قریب نشانیاں نے گاہے بگاہے انشاءاللہ نفاق دیاں نشانیاں بیان کران گے اللہ کو دعا ہے کہ اللہ سانو نفاق تو محفوظ رکھے ساڈا خاتمہ حقیقی ایمان تے فرمائے اور ساڈا خاتمہ اس ایمان تے فرمائے کہ جس ایمان تے اللہ رب العزت سانو جنت الاٹ فرما دے وما علینا الا البلاغ المبین للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين